Нашираи Тоҷикистон ва сомонаи пресс-TG бо муовини якуми директори агентии Тоҷикстандарт Раҳмоншоҳ Мирзоён гуфтугӯи мустақим баргузор кард. Раҳмоншоҳ Мирзоён бо масъулини сохторҳои агентии Тоҷикстандарт ба зиёда аз 50 саволи хонандаҳо тавассути телефон, мессенҷерҳои пресс-TG ва қаблан хаттӣ ба идора воридшуда мустақиман посух доданд. Фишурдаи ин суҳбат пешниҳоди шумо мегардад. Суоли якум аз номи хонандаи ворид шуда буд. Дар масъалаи сифат Тоҷикстандарт барои беҳтар намудани сифат ва бехатарии маҳсулоти ватанӣ чӣ чораҳо меандешад? Оё стандартҳои мавҷуда такмил дода шуданд? Хоб, дар бораи сифат вақте ки мо суҳбат кардани мешавем, пеш аз ҳама бояд дарк кунем ки худи сифат чист. Агар мо фаҳмиши ҳамин мафҳумро роем, барои мо бисёр осон мегардад, сабук мегардад ки дар калом ин масъалаи сифат аст ё бехатарӣ аст ё дигару дигар. Сифат ин ҷамъи хосият ва хусусиятҳои маҳсулот ҳаст ки барои қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунанда равона карда шудаанд. Дар мавзӯи имрӯз агентии Тоҷикстандарт чӣ корҳо барои баланд бардоштани сифат карда истодааст? Бале, аз тарафи агентии Тоҷикстандарт ҳамасола стандартҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёрие ки ҳастанд вобаста ба рушди иқтисодиёти ҷумҳурии мо, вобаста ба рушди санъат ва санъатикунонии ҷумҳурӣ нигоҳ карда қабули ҳуҷҷатҳои меъёрӣ мешавад. Яъне мо дар як ҷо наистодаем албатта ва он стандартҳое ки буданд то имрӯз ҳар сол азнавбинӣ карда мешаванд. Ҳар як ҳуҷҷати меъёрӣ яъне стандарт дар давоми 5 сол як маротиб аз экспертизаи давлатӣ мегузарад ва азнавбинӣ карда мешавад. Агар ҳоҷати тағйирот ворид кардан дар стандарти мазкур бошад, тағйирот ворид карда мешавад ва агар ҳоҷат набошад, боз тамдид карда мешавад. Ташаккур барои посух. Оё Тоҷикстандарт ҳуқуқи аз сертификат маҳрум кардан дорад? Агар дошта бошад, дар кадом ҳолатҳо? Ваколати додани сертификат, бекор кардан, манъ кардани истифодаи сертификат, ин ваколатҳоро дорад, лекин дар кадом ҳолатҳо вақте ки маҳсулоти истеҳсол менамуда, истеҳсол мекарда шуда ба талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯ набошад, агар вақте ки сертификат гирифт давраи санҷиш меяд, дар давраи санҷиш ҷавобгӯ набошад, амали сертификат манъ карда мешавад. Ва агар ки яъне ки бартараф карда нашуданд он камбудиҳое ки ҷой доштанд, албатта амали сертификат боз дошта мешавад. Гуфтугӯи мустақим аз савол доред? Марҳамат, гӯш мекунанд. Намояндаи Тоҷикстандарт нишастанд, гӯш мекунанд шумо. масъалаи дорувори, сифати дорувориҳо ҳозир тамоми интернет, пули интернет магазин ва дорувориҳоро интернет мефурӯшанд. оё ҳамина ягон сохтор танзим мекунад? Барои мисол ҳамаи маҳсулоти ба Тоҷикстандарт даст дорад, танзим мекунад ва дигар масъала ҳамин масъалаи бозорро мефурӯшанд ва қандчаю ҳар хел шакличу барои кӯдако ҳар хел чизҳои хитоӣ. ҳамина Тоҷикстандарт чӣ хел назорат мекунад? Барои мисол химикатҳо аксараш кӯдако харida мехӯранд. ҳамин чизҳои оё Тоҷикстандарт назорат мекунад ё ки қочоқ мегузаронанд? Чӣ хел ҳамина мехоҳам ки саломат бошед. Ба саволи шумо намояндаи Тоҷикстандарт посух мегӯянд. Шумо имкон доред ки посухи саволтонро дар шумораи навбатии Нашрияи Тоҷикистон ва сомонаи пресс-TG пайгирӣ намоед ва аз саволи худ посух пайдо кунед. Марҳамат. Саломат бошед. Хонанда дар бораи назорати маводи доруворӣ гуфтам ба маврид аст ки маҳсулоти доруворӣ, санҷиш, танзим, фурӯш, ҳама масъалае ки ба доруворӣ алоқаманд аст, ин ваколати вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ва Тоҷикстандарт яктарафа намеистад. Албатта дар дуконҳо, ҷойҳое ки дору фурӯхта мешавад, албатта дар якҷоягӣ ҳамкорӣ дорем бо вазорати тандурустӣ, вале ин хуррат ваколати вазорати тандурустӣ аст.
یک چیز درک کردن ضرور است که پیش از همه وقتی که خریداری میکنن همین قندک‌های خیتایی مفهومی خیلی پیدا شده در بین مردم که قندک‌های خیتایی میگیم پیش از همه پرسیدن سرتیفیکات مطابقت یگان قندک خیتایی تا این رو سرتیفیکات مطابقت نگرفته است یعنی که از سنجش گذراندن نشدن اینا نمیدونم با کدام راه وارد میگردن در اگنتی توریستاندار سرتیفیکاسیای قندک خیتایی واقعا گرفته نشده است. در بازار ما محصولات بی‌صفت جای دارد. مثلا در سال جاری یعنی در دوام 9 ماه چقدر محصولات پاسیو بی‌صفت از بازار برآورده شده و چقدر صاحبکاران با جواب کشیده شدند. در بازار محصولات پاسیو جای دارد. البته بازار است. همه مردم هم از فروشنده هم مردمی که در بازار میشنند یک خیلی نمیشود. کسی فرهنگی بلندتر دارد، کسی باز پستر است، فرهنگ و فهمیشش. اصلا وقتی که فرهنگ بازارنشینی بلند باشد، فرهنگ خریداری بلند باشد، خرید که کار برای کارمندان توریستاندار نمیماند. محصولات پاسیو یافت میشود در بازار. اگر پیدا نباشد، مثلا در سال 9 ماه سال 2024 در نتیجه گذراندن سنجش و مقدار 793,672 کیلوگرم محصولات گوناگون پاسیو غذایی به قید گرفته شده است که یک قسم این محصولات از جهت بی‌خطری و قسم دیگر از روی تمرکزداری در برجامه‌شون که به طلبات جوابگوی نیستند قید گرفته شده و البته نسبت این فروشندگان محصولات پاسیو و پیش از همه خطرناک چهاره‌ها دیده میشوند و قریب که در دوام 9 ماه با مقدار 1.5 میلیون سومانی جریمه تعیین شده است. نسبت به سال گذشته این زیاد است یا کم؟ در مقایسه با این دوره سال گذشته زیاد است. متاسفانه زیادتر است. برای چی متاسفانه؟ یعنی جریمه کردن و قید گرفتن جریمه این راهی حل مسئله نیست. جریمه از یک طرف اگر چقدر کم شود ما شد میشیم که بازار استعمالی ما بهتر شده. سوال دیگر از کننده کدام شرکت ها برای گرفتن سرتیفیکات امتیاز دارند؟ آیا شما با همه سوبیکت ها یک خیلی مناسبت میکنید؟ فراموش نباید کرد که جمهوری تاجیکستان اعضای سازمان جهانی سودا است و در سازشنامه‌ای که در سازمان جهانی سودا است درباره برطرف کردن مانع‌های تکنیکی در سودا چنین گفته شده است که طلبات نسبت محصولات وارداتی و محصولات استحصالی وطنی در همه دولت‌ها باید یک خیل باشد. شما گوش میکنند نماینده تاجیکستاندارد مرحمت سوال دارید؟ من سوال دارم. مرحمت. این اگنتی تاجیکستاندارد در نزد استعمال کنندگان برای دادن سرتیفیکات محصولات پاسیو چگونه مسئولیت دارد؟ سوال دیگه این است که در مورد این محصولات شیری از زیاد از 50 سال خواننده‌ها توسط تلفن، مسنجرهای رستیجی و قبلا خطی به اداره وارد شده مستقیما پاسخ دادند. فشرده این صحبت پیشنهاد شما می‌گردد. بله، مسئولیت اگنتی تاجیکستاندارد در نزد استعمال کنندگان و این وظیفه اولین درجه اگنتی تاجیکستاندارد است حمایت حقوق استعمال کنندگان و مسئولیت البته مسئولیت دارد. بی مسئولیت کار اجرا نمیشود، کار پیش نمیرود. این وظیفه اولین درجه ما است که قید کردیم. درباره محصولات شیری این میگویند که آوازه هست که خیمیکات باشد. نه، این خیلی نیست. البته محصولات شیری در کارخانه‌های استحصال محصولات شیری سنجش کرده می شود، یعنی سرتیفیکات مطابقت میگیرند و در خود کارخانه‌های استحصال محصولات شیری آزمایشگاه‌ها موجود است، آزمایشگاه‌های اکریدیتاسیون شده که محصولات هر روزه خود را سنجش میکنند. سوال دیگر خوشبختانه در بازار استعمالی محصولات وطنی بیشتر شده ایستاده است، اما چرا نه همه محصولات تمرکزداری شده است؟ در صورت روبرو شدن با چنین حالت به کی مراجعت کرد؟
моҳира сокини шаҳр Турсунзода Саода. тамғагузории маҳсулот ин як ҳолати бехатарии маҳсулот аст. Яъне набудани тамға ин кафолати аллакай худ маълум аст ки шубҳанок аст маҳсулот ва муроҷиати мо ба шаҳрвандон ҳамин аст ки маҳсулоте ки бетамға аст харидорӣ накунанд. Чӣ ҷои шубҳанок аст вақте ки маълум набошад ки маҳсулоте кист, аз кадом корхона аст, дар куҷо истеҳсол шудааст, кай истеҳсол шудааст, чӣ қадар муҳлат дорад, дар таркиби маҳсулот кадом ашёи хом аз моддаҳо истифода шудааст, таркибаш маълум набошад, барои чӣ харидорӣ кунем чунин маҳсулотро. Бо истифода аз фурсати муносиб мо ки имрӯз дар арафаи таҷлили 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ба ҳама мардуми шарифи Тоҷикистон бахти баланд, осмони соф, саломатӣ, тансиятӣ ва хонаводагӣ орзу дорам. Саломату сарбаланд бошед. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва дар ин давоми 2 соат вақти пурқимати худро масалан барои мо сарф карда ба саволҳои хонандаҳо посух диҳед. Ман фикр мекунам ки минбаъд низ ҳамкории идораи рӯзномаи Тоҷикистон бо агентии Тоҷик Стандарт тақвият меёбад. Муваффақият бошад.